तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा प्रश्न 1 हूँ एथिरे गोटे संख्या लिखाई 4 6 7 यहाँ अक्षर रे लिखिले कौन हम तेबे 4 6 7 तेबे अक्षर रे लिखिले कौन हम ऑप्शन क हूँ 476 तापर ख हूँ 463 ग हूँ 467 घ हूँ 4 10 67 तेबे यह हूँ 467 ऑप्शन ग हो ठीक आंसर 467 हूँ ठीक आंसर ऑप्शन ग। यापर 2 नंबर एक प्रश्न अच्छी निम्न केउ 3 अंक विशिष्ट संख्यार अंक मानकर समष्टि 5 एथिरे जो 3 अंक विशिष्ट संख्या 4टी अच्छी ऑप्शन क ख ग घ रे तेबे यही 3 अंक विशिष्ट संख्या मानकर अंक गुड़िक मिसेबा और कहार समष्टि 5 हूँ देखा ये ऑप्शन क को देखा एथिरे अच्छी 3 1 और 2 ये 3 1 2 3टी अंक से 3टी को मिसेले है 3 1 4 2 6 यार मिश्रण फल हो जाऊँगी 6 तापर गो को जीवा एथिरे केते अछि 5 0 1 5 0 1 को मिसेले हो गला केते 6 से कहछि कहार समष्टि 5 हेबो तापर गो को जीवा गो सरला ख को जीवा एथिरे अछि 4 1 0 4 1 5 और 0 मिसले सही 5 एथिरे हला 5 घरे देखिबा 1 2 3 1 2 3 3 हो गला 6 से कहछि कहार समष्टि 5 तबे कोठी 5 पाइले ऑप्शन ख रे हमें 5 पाइले तबे 410 410 हूँ ठीक आंसर जार 3टी अंक को मिसेले हो गला मिश्रण फल हूँ 5 ऑप्शन ख हो ठीक आंसर। यापर 3 नंबर 669 को अंक रे लिखिले कौन हम तेबे 669 669 जदि आम लिखा केमती लिखा 669 69 केते ना 6 रे 9 69 है 7 रे 69 ता पूर्व 6 रे 9 69 यह गला 669 तेबे कौटी अच्छे ऑप्शन रे एटा तो 669 लिखाई ये 679 ये 696 तेबे ऑप्शन ग रे लिखाई 669 ऑप्शन ग हो ठीक आंसर 669 को आम एमती 6 6 6 6 6 9 लिखा ऑप्शन ग ठीक आंसर। यापर 4 नंबर 350 को 100 अधिका कर लिखिले पंचम स्थान केते हेब 350 को 100 अधिका कर लिखिदेवा 1 नंबर किए है ना 350 को 100 अधिक करदे केते हो 450 2 नंबर हेब केते ना 550 3 नंबर बढ़ईदे केते हो ना हो 650 4 नंबर बढ़ईदेवा जदि हो गला केते 750 तापर 5 नंबर बढ़ईदे केते हो 750 रु होगला केते 850 850 कौटी अच्छी 850 हूँ ऑप्शन ग हो ठीक आंसर तेबे 4 नंबर 5 थर जदि आम बढ़ेवा तेबे केते हेबो 850 हम ऑप्शन ग ठीक आंसर। यापर 5 नंबर 3 0 और 5 को थरे लेखाएं व्यवहार करी सबुठारु सान संख्याटी केते 3 थिबो 0 थिबो 5 थिबो तेबे थरे व्यवहार करिबा आ सबुठु सान संख्या को जदि आम लिखा 0 3 5 तेबे एटा तो 2 अंक विशिष्ट संख्या हो गला 1 अंक विशिष्ट संख्या कि हेबो ना 3 अंक विशिष्ट संख्या होला बेलू हेबो प्रथमे 3 लिखा तापर 0 तापर 5 यही 305 हम सबुठु सान आठू सान हो पार नहीं तेबे सबुठु सान संख्या ऑप्शन ख रे जो अच्छे 305 यह हो ठीक आंसर। यापर 6 नंबर 8 4 और 5 को थरे लेखाएं व्यवहार करी सबुठारु बड़ संख्याटी केते तेबे 8 4 और 5 थिबो सबुठु बड़ संख्याटा कि हेबो ना 8 तापर केते लिखिबा 5 तापर लिखिबा 4 यह होची सबुठु बड़ संख्या 854 हम बड़ संख्या 854 कौटी अच्छी ऑप्शन ग रे अच्छी 854 तेबे 8 4 5 को थरे व्यवहार करिबा और सबुठु बड़ हम 854 ऑप्शन ग ठीक आंसर। 7 नंबर निम्न केउ 3 अंक विशिष्ट संख्या जार प्रत्येक अंक समान ये 3 अंक विशिष्ट संख्या 4टी लिखाई ये 4टा भितर कौ 3 अंक विशिष्ट संख्यार प्रत्येक अंक समान तेबे ये 123 लिखाई 1 2 3 एगुड़ा अलग अलग ए 3 0 0 ये अलग अलग ये 3 2 1 ये अलग कितु ये जो 111 लिखाई ए प्रत्येक अंक सामान 1 अंक 10 अंक 100 अंक प्रत्येक किए अच्छी 1 अच्छी तेबे ऑप्शन
हो ठीक आंसर कारण ऑप्शन क रो 3 अंक विशिष्ट संख्या होची 111 जହାର प्रत्येक अंक 1 जो बने कि समान ऑप्शन क ठीक आंसर। यापर 8 नंबर 999 को अंक लिखा 999 को अंक लिखिले कौन हम 999 केते 99 तापर 90 99 हो 8 9 999 999 हम कौटी लिखाई 999 909 8 9 9 8 9 हो ऑप्शन घ हो ठीक आंसर। तेरे 999 को अंक लिखिले एमती लिखा 9 8 9 ऑप्शन घ ठीक आंसर। यापर 9 नंबर 118 128 तापर डैश अच्छी 148 158 शून्य स्थान रे कौन हम तेरे देखा ये 118 रु 128 केते बढ़ी ना 10 बढ़ी एठी भी देखिए 148 रु 158 एठी केते 10 बढ़ी तेरे 128 रु एठी जो संख्या लिखा 10 बढ़ी तेरे 128 रे 10 मिसेदवा 10 मिसेले केते हला 138 केते ना 138 केते हो 138 1 3 8 कोटे होची ऑप्शन ग रे जो अछि 138 एठी लिखिबा केते 138 कारण 10 10 बढ़ी 18 28 28 38 48 तापर हम 58 ऑप्शन ग ठीक आंसर। तापर 10 नंबर लिखी 100 मिशाण 100 मिशाण 100 मिशाण 10 मिशाण 10 केते हेबो तेबे 100 100 आ 100 मिसले केते हला 300 आ 10 10 मिसले केते हेबो 20 300 20 मिशाण कर देले केते हिजिबो 320 320 अछि ना ऑप्शन ग रे जो अछि 320 एठी लिखिबा केते 320। 11 नंबर गोटे टेबुल देछि ए टेबुल रे संख्या गुडी को अछि किए ना 1 5 2 4 0 6 8 3 7 एही टेबुल अंक गुडी को मध्यरु 3 गोटी अंक नहीं सबुठारु बड़ संख्याटी केते एही टेबुल रु हमें 3टी अंक नेबा आ सबुठु बड़ संख्या गढ़िबा तेबे एही टेबुल रे देखिबा सबुठु बड़ की अछि 8 आगो लिखिदबा 8 शतक घरे 8 लिखिदबा तापर देखिबा तापर ताठु सान अछि कि जस्ट सान अछि 7 10 घरे 7 लिखिदबा तापर एक घरे 7 रु सान लिखिबा 6 तेबे यह होची सबुठु बड़ संख्या 876 ताठु बड़ संख्या लिखि परिबा नहीं कारण एई टेबुल रे सबुठु बड़ संख्या 8 तापर 7 तापर 6 थिला 876 ही जो सबुठु बड़ संख्या ऑप्शन घ रे जो अछि 876 यह होची ठीक आंसर। या पर 12 नंबर 410 415 420 425 430 तापर डैश अछि तेबे से डैश जगह केते लिखिबा देखिबा कोन हिची 410 और 415 भीतर केते बढ़ी 5 तापर बढ़ी पुणी 5 420 हिची पुणी 5 बढ़ले 25 हिची पुणी 5 बढ़ले 30 हिची पुणी से 430 रे जदी 5 बढ़े देबा केते हो 435 403 रे 5 35 435 कोठी हिची ऑप्शन ख रे जो अछि 435 यह हिजो ठीक आंसर से डैश जगह लिखिबा 435 ऑप्शन ख ठीक आंसर। यापर 470 को अंक लिखिले कौन हम 470 को अंक लिखिदेले 470 हो 4 7 सन ऑप्शन ग रे जो अछि 470 यह हो ठीक आंसर। यापर 14 नंबर 9 0 5 को थरे व्यवहार करी 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते 9 थिबो 0 थिबो 5 थिबो ताकू व्यवहार करिबा सबुठु सान संख्या तो 0 याकू सह घरे लिखि परिबा नहीं काहू लिखिबा 5 5 तापर 0 तापर लिखिबा 9 509 होची सबुठु सान संख्या याडू सान संख्या लिखि परिबा नहीं सबुठु क्षुद्रतम माने सबुठु सान संख्या ऑप्शन घरे अछि 509 ए हिजो ठीक आंसर। या पर 15 नंबर 111 को अंक रे लिखिले केते हेबो 111 बा 111 को अंक रे लिखिले 111 एटा हिजो ठीक आंसर हला कारण ऑप्शन क रे अछि एही जीव 1011 ए होची 101 ए होची 121 ऑप्शन ग होची 111 एही जीव ठीक आंसर। यापर 16 नंबर 310 को क्रमान्वय रे लिखिले पंचम स्थान अंक केते 301 को क्रमान्वय रे लिखिले पंचम स्थान अंक केते 310 को क्रमान्वय रे लिखिले पंचम स्थान 310 ताले 1 नंबर केते हेबो 311 2 नंबर 312 3 नंबर 313 4 नंबर
314 तापर 5 नंबर हो 315 तेबे पंचम स्थान रो संख्याटा हम 315 तेबे 315 कौटी होची ऑप्शन ख हो ठीक आंसर 305 स्थान रे तेबे 315 रहिबो। यापर 17 नंबर 1 2 3 को थरे व्यवहार करी 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते 1 थिबो 2 थिबो 3 थिबो व्यवहार करले संख्याटा केते हो 3 तापर लिखिबा 2 तापर 1 321 ऑप्शन घ हो ठीक आंसर 321 होची बृहत्तम संख्या। यापर 18 नंबर 4 0 5 को थरे व्यवहार करी केतोटी संख्या गठन करा जाई परिबो 4 0 एवं 5 को थरे व्यवहार करी लिखिबा केमती कोन ना हो 405 तापर 450 हो तापर 504 एवं 540 हम आउ अधिक संख्या गठन करा जाई परिबो नहीं कारण शून्यटा एकक स्थान रे रही परिबो नहीं जदि शून्य बदल आ गोटे थांता होता 045 गोटे होता आउ 054 गोटे होता किंतु शून्य को लगे 3 अंक विशिष्ट हो पार नहीं तेबे ये जो 4टा है ठीक आंसर तेबे 0 4 0 और 5 को थरे व्यवहार करी आम 4टा संख्या गठन कर ऑप्शन क हो ठीक आंसर यह ठीक नुह यह ठीक नुह यह ठीक नुह ऑप्शन क हो ठीक आंसर। यापर 19 नंबर 12 तापर अच्छी 14 तापर 17 तापर डैश तापर अच्छी 26 देखा कौन 12 तापर हो 14 12 रु 14 केते बढ़ी ना 2 बढ़ी तापर 14 रु 17 केते बढ़ी 3 तेरे 2 3 ए 4 मिसे देखा 17 रे 4 मिसेले होते ना 21 केते 21 एगला 4 मिसेला ए मिसेला 4 यापर 21 रे 5 मिसे दबा 21 रे 5 मिसेले हो 26 यह ठीक अच्छी तेबे 17 रे 4 मिसेक आम जो पाई 21 तेबे ये जगह लिखा के 21 ऑप्शन ग हो ठीक आंसर अब ऑप्शन ग रे ये आम लिखिपर 21 कारण यू 2 बढ़ी 3 तापर 4 बढ़ो तापर 5 बढ़ो ऑप्शन ग हो ठीक आंसर। यापर 20 नंबर 6 2 4 5 एटा गोटे टेबुल ये टेबुल अंक गुड़िक मध्यरु 3टी अंक नहीं सबुठ बृहत्तम संख्याटी किए तेबे ये जो 4टा अंक अच्छी सब बृहत्तम बाछा किए सब बृहत्तम हूँ 6 तापर किए तापर हूँ 5 तापर हूँ 4 यह 654 हूँ सब बड़ संख्या या बड़ आउ गठन कर नहीं ये जो 4टा अंक नहीं तो ये 4टा अंक को लेकिन आम जो गठन करें 3 अंक विशिष्ट संख्या 654 हो बड़ संख्या ऑप्शन ग हूँ ठीक आंसर। यापर 21 नंबर 273 को अंकरे लिखिले केते हेबो 200 7 3 73 एटा होची अंकरे लिखिले 273 हेबो 200 7 3 73 होची ऑप्शन घ होची ठीक आंसर। यापर 22 नंबर केते जण पिलांकर आंगुड़ी गणिले 100 हेबो तेबे केतेटा पिलार आंगुड़ी जदि आमे गणिबा 100 हेबो तेबे गोटे पिलार केतोटी आंगुड़ी जदि हाथ आंगुड़ी कहबा तो 10टी तेबे 100टी आंगुड़ी हेबो तेबे कोन करबा 100 हरण 10 100 हरण 10 हेल्ले के 10 10 100 तेरे केते जन पिलांकर 10 जन पिलांकर आंगुड़ी गणिले 100 हम ऑप्शन ख हो ठीक आंसर। यापर 23 नंबर 576 को अक्षर रे लिखिले कौन हम 576 ऑप्शन क होची 567 563 ग होची 576 यह हो ठीक आंसर तेबे यह 5 5 7 6 76 576 ऑप्शन ग ठीक आंसर। यापर 24 नंबर 4 6 और 5 को लगाई गठित सान संख्याटी केते 4 थी 6 थी 5 थी 4 6 5 सब सान संख्या हो किए सब सान संख्याटी लिख आग लिखा 100 जगह 4 तापर लिखा 5 तापर लिखा 6 456 400 5 156 हूँ ठीक आंसर ऑप्शन घ 456 ये हूँ सब सान संख्या। यापर 25 नंबर 375 केतोटी शह अच्छी तेबे 375 केतोटी शह अच्छी 300 3टी शह अच्छी ऑप्शन ग हो ठीक आंसर। जदि प्रश्न रे पड़ी था 375 केतोटी 10 अच्छी केतोटी 10 अच्छी तेबे ही था ये 75 जो हूँ केतोटी 10 7टी 10 हूँ 75 तेबे आउ 300 जो केते 10 30 10 जो 300 ये 30 10 आ 75 जे
7 टी 10 30 ଆଉ 7 ହେଇକି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 37 टी 10 ଅଛି ହେଇଥାନ୍ତା 37 टी 10 ଅଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ତ ଆମକୁ ଶହ କଥା ପଚାରିଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 3ଟି ହିଁ ଶହ ଅଛି 10 ହେଇଥିଲେ 37 ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଅପସନ୍ ଗ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ନମ୍ବର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କିଏ 100। ଅପସନ୍ ଗ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏবার 27 ନମ୍ବର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 999। ଅପସନ୍ ଗ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। এবার 28 নম্বর কেউ সংখ্যা পরে 400 আসে 400 কেতবে আসে না 399 পরে 400 আসে। অপশন খ ঠিক আনসার। এবার 29 নম্বর 347 কেতে অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা? তবে 347 কেতটি অঙ্ক আছে 1 2 3 3টি অঙ্ক আছে ଏହା 3 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। অপশন গ ঠিক আনসার। এবার 3 নম্বর 30 নম্বর 3টি 100 টিকিয়া কাঠি বিଡ଼ା ଅଛି ଆଉ 2ଟି 10 ଟିକିଆ କାଠି ବିଡ଼ା ମିଶି କେତୋଟି କାଠି ହେବ? ତେବେ 3ଟି 100 ଟିକିଆ କାଠି ବିଡ଼ା 3ଟି 100 ଟିକିଆ କାଠି ମାନେ କେତେ ହେଲା 100 100 100 କେତେ ଲେଖିବା 100 ମିଶାଣ କେତେ 100। ତାପରେ 2ଟି 10 ଟିକିଆ ବିଡ଼ି ମାନେ ତାପରେ କେତେ ହେବ 2ଟି 10 10 ଆଉ 10 ହେଇକି କେତେ ହେଲା 100 200 300 10 20 320ଟି କେତେଟି ହେଲା 320 320 କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ 3ଟି 100 ଟିକିଆ କାଠି ବିଡ଼ା ଆଉ 2ଟି 10 ଟିକିଆ କାଠି ବିଡ଼ା ମିଶିଗଲା 320ଟି। ଅପସନ୍ ଖ ଠିକ୍। ଏପରେ 31 ନମ୍ବର 5ଟି 100 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 5ଟି 100 100 100 100 ହେଇକି 5ଟି ହେଲେ କେତେ ହେଲା 500। ଅପସନ୍ ଗ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 32 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କ ସମାନ ଥାଇ କେତୋଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ି ହେବ? ସବୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ସମାନ ଥିବ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ ଅଙ୍କ ସମାନ ଥିବ। ଦେଖିବା 111 ଗୋଟେ 222 ଗୋଟେ ତାପରେ 333 ଗୋଟେ 444 555 666 777 888 ତାପରେ 999 କେତେ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟି ହେଇଗଲା। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ 3ଟି ଯାକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଥିବ ଆଉ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 9ଟି ଅଛି। ଏପରେ 33 ନମ୍ବର କେଉଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯାହାର ପ୍ରତି ଅଙ୍କ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଅଧିକ? ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଅଧିକ କେମିତି ହେଇଥିବ ନା এটা ହେଉଛି 100 ଅଙ୍କ ଏ ହେଉଛି 10 ଅଙ୍କ ଏ ହେଉଛି 1 ଅଙ୍କ। ଯଦି ଆମେ ଏପଟୁ ଯିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ୟାଠୁ 2 ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ୟାଠୁ 2 ଅଧିକ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ତ ଆମର ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା 123 ଅଛି 123ରେ ତ ସବୁ 1 1 ଅଧିକ ଆଉ ଏଠି ତ ଇଏ ହେଉଛି 1 ଅଧିକ ଇଏ ହେଉଛି 2 ଅଧିକ ଇଏ ହେଉଛି 1 ଅଧିକ ଇଏ ହେଉଛି 2 ଅଧିକ। ଏଥିରେ ତ ଇଏ ହେଉଛି 1 ଅଧିକ ଇଏ ହେଉଛି 3 ଅଧିକ ଏ 8 ଆଉ 4 ମଧ୍ୟରେ ଏ ହେଉଛି 4 ଅଧିକ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି 6 ଅଧିକ। ସେମିତି ତ ଗୋଟେ ବି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ 2ରୁ 2 ହେଉଛି 1ରୁ 1 ଅଧିକ 3 ହେଉଛି 2ରୁ 1 ଅଧିକ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଥାନ୍ତେ 246 ତେବେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି 2 ଅଧିକ ଆଉ ଏଇ 6 ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 4ରୁ 2 ଅଧିକ। 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ। 34 ନମ୍ବର କେଉଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯାହାର ପ୍ରତି ଅଙ୍କ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ? ତେବେ କେଉଁଟା ତାର 2 ଗୁଣ? ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 100 10 1 ଅଙ୍କ ଏଇ 10 ଅଙ୍କ 100 ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ହେଇଥିବ 1 ଅଙ୍କ 10 ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଅପସନ୍ କ ଦେଖିଦେବା 1ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 2 2ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 4 ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖକୁ ଯିବା 2ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 4 କିନ୍ତୁ 4ର 2 ଗୁଣ ଏଠି 8 ହେବା କଥା ଏହା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ 2ର 2 ଗୁଣ 4 ହେବା କଥା ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଇଛି 3 ଗୁଣ ହେଇଗଲା ଆଉ 6ର 2 ଗୁଣ ବି 8 ନୁହଁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। 3ର 2 ଗୁଣ 6 ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ 6ର 2 ଗୁଣ 12 ଏଠି ନାହିଁ ଏଟା ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ ହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କାରଣ 1ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 2 2ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 4। ଅପସନ୍ କ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 35 ନମ୍ବର
କେଉଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯାହାର ପ୍ରତି ଅଙ୍କ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଠାରୁ 1 କମ୍, ତାପରେ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଠାରୁ 1 କମ୍। ଅପସନ୍ କ ଯିବା 3 ରୁ 1 କମ୍ ହେଲେ 2, 2 ରୁ 1 କମ୍ ହେଲେ 1, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖ କୁ ଯିବା 1 ରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, 1 1 ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଏହା ହେବନି। ଇଏ ମଧ୍ୟ 1 1 ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଏଠି 2 ବଢ଼ିଛି ତାପରେ 1 ବଢ଼ିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି 5 ରୁ 2 କମିଛି, 3 ରୁ 1 କମିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ଏଇ ଶହ ଘରୁ ଦଶକ ଘରକୁ 1 କମିଛି ଆଉ 10 ଘରୁ 100 ଘରକୁ 1 ଘରକୁ 1 କମିଛି। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 36 ନମ୍ବର, ଗଣିତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତେବେ ଗଣିତରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କିଏ ନା 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ଆଉ 9, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଙ୍କ, କିନ୍ତୁ 10ଟା ହେବନି କାରଣ 10ଟା 1 ଆଉ 0କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେବେ କେତୋଟି ପାଇଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ଆମର ସର୍ବମୋଟ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 37 ନମ୍ବର, ଏକକ ଓ ଦଶକ ଘରେ ସମାନ ଅଙ୍କ ଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଏକକ ଘରେ ବି ଆଉ ଦଶକ ଘରେ ବି ସମାନ ଥିବ। କିଏ କିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ? ଯେମିତି 11, ତାପରେ 22, 33, 44, 55 ଗୋଟେ, 66, 77, 88 ଆଉ 99, ଏତିକି ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଏକା ଅଛି। କେତେଟି ପାଇଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟି ପାଇଲେ। କେତେଟି ହେଲା 9ଟି। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 38, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଥାଇ କେତୋଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଏହା ମଧ୍ୟ 9ଟି ହେବ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 39 ନମ୍ବର, କେତୋଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କି 99। ସେଇଠି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଫେଡ଼ିଦେବା। କେତୋଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି? 9ଟି। 99ରୁ 9 କାଟିଦେବା, କେତେ ହେଇଗଲା 90। ତେବେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 90ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 40 ନମ୍ବର, 804 ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବା? 804 ଥିବ ଆଉ ତାକୁ ବଦଳ ବଦଳ କରିଦେବା, ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ କେତେଟା ପାଇବା? 840 ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, 480 ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, 408 ଗୋଟେ ହେବ। ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ 0କୁ ଆମେ 100 ଘରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ 3ଟି ପାଇପାରିବା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।